अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 9 मई और उसके बाद आने वाले तूफान की धूल छट रही है तो चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं। और मसला है कि वो चीज़ें, वो नतायज इस मौजूदा हुकूमत को शदीद किस्म का परेशान कर रहे हैं। साथ ही साथ वो चीज़ें खुद इमरान खान के लिए भी बड़े हैरान कुन है, परेशान कुन नहीं है, हैरान कुन है। सोचते हैं कि जनाब क्या ऐसा भी होता है और इतनी जल्दी होता है। सवाल यह है कि जनाब हुआ क्या है। जनाब बैकेंड पे कुछ तगड़ा चल रहा है। असल में जब तूफान आता है ना, तो तूफान में धूल उड़ती है, गर्द उड़ती है, और उस धूल और गर्द में जिसके हाथ जो लगता है लूटता है, तबाही फेरता है। और जब वो गर्द बैठती है तो फिर पता चलता है कि किसने क्या कमाया क्या खोया। वो गर्द बैठ गई है और समझ आना शुरू हो चुका है कि किसने क्या कमाया और क्या खोया। और पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है कि जो इस हुकूमत को शदीद परेशान कर रहा है, शदीद नहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और होशो हवास इनके उड़े हुए हैं इस वक्त। मौजूदा हुकूमती वज़रा के करते कुछ और हैं, ये बयानात देते हैं, वक्त से पहले मिठाइयाँ खा लेते हैं, बाद में उगलना पड़ती हैं। और दूसरा बड़ा मसला है कि आपको ये खबरें क्यों नहीं पहुँचती। मेन स्ट्रीम मीडिया फुली कंट्रोल्ड है, आपको सिर्फ एक साइड की, वन साइडेड रिपोर्ट्स पेश कर रहा है, खबरें एक साइड की बता रहा है। और मैंने तो अब वो ये जो न्यूज़ चैनल से देखना छोड़ दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पर रिलाई कर रहा हूँ। सोशल मीडिया बहुत सी फेक न्यूज़ होती है, लेकिन समझ जाते हैं आपकी कौन सी फेक न्यूज़ है, इसका बैकग्राउंड क्या है और हो क्या रहा है। कुछ ऐसा ही चल रहा है सोशल मीडिया पे, सब क्लियर खबरें आ रही हैं। शहबाज गिल ने कल एक रात को ट्वीट किया, बड़ा अहम तरीन ट्वीट, और उस ट्वीट ने सारी की सारी कहानी खोल के रख दी है कि जनाब असल में पीछे तगड़ा हाथ किसका है। और मैं एक बात बता दूं कि जिसका पीछे तगड़ा हाथ है, हुकूमत ने सोचा भी नहीं था कि जनाब ये भी हमारे खिलाफ आएंगे आज। यानी कि इन्हें तो बहुत उम्मीद थी कि जनाब ऐसा नहीं होगा। वो शहबाज गिल की ट्वीट, और फिर उसके बाद ट्वीट तो बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा तूफान है। खास तौर पे ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, फॉल्स फ्लैग 9 मई। यानी कि जो रिपोर्ट्स हैं वो 9 मई को, जो 9 मई को हुआ, उन्हें एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रही हैं, जैसा कि भारत किया करता था, लेकिन वो बात अलग है। और इसमें जो रिपोर्ट्स हैं, जो आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो फौज की अपनी रिपोर्ट है, जो महकमा दाखिला वफाकी हुकूमत है उसकी जो रिपोर्ट है, वो ये रिपोर्टें जो सामने आ रही हैं, ये चीज़ें बहुत क्लियर कर रही हैं। इसी वजह से 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जा रहा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शहबाज गिल की वो ट्वीट। अब आपको याद होगा कि समी इब्राहिम को उठा लिया और हैरानकुन तौर पे 4 से 5 दिन बाद वो वापस आ गए। हालांकि इससे पहले जो इमरान रियाज खान को उठाया गया था, उनका तो अभी नामो निशान नहीं पता चला, उनका एक बाल भी नहीं ये पैदा कर सके कि जनाब वो हैं कहाँ, गए किधर। कभी कहते हैं अफगानिस्तान है, कभी कहते हैं रूपोश होगी। लेकिन समी इब्राहिम का केस डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? शहबाज गिल ने बताया वो तगड़ा डंडा क्या है, ये बात है। शहबाज गिल ने रात को ट्वीट किया और वो कहते हैं हमारे भाई और दोस्त समी इब्राहिम को अमरीकी एम्बेसी की मुदाखलत पर रिहा कर दिया गया। यानी कि शहबाज गिल एक इंफॉर्म्ड एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, इस वक्त अमेरिका में हैं, और वो पाकिस्तान आना चाहते थे। इमरान खान ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप उधर ही बैठकर हमें सपोर्ट करें, पाकिस्तान आएंगे गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर जेलों में डाल देंगे, पता नहीं चलेगा गए कहाँ हैं, लिहाजा आप अमेरिका में रहकर हमारे हक में काम करें। वो कहते हैं कि समी इब्राहिम को अमेरिकी एम्बेसी के प्रेशर पर रिहा किया गया है। इमरान रियाज की जो रिहाई है वो, उस पर हम अपील करते हैं, सहाफ़ियों, गरीब वर्कर्स, औरतों को फौरी रिहा किया जाए। यह हर इंसानी पैमाने के खिलाफ है। इसे आप मेरी तरफ से अपील समझें या मिन्नत तरला समझ लें। इस ट्वीट में बात यह है कि अमेरिकी एम्बेसी का प्रेशर है इस वक्त इन पर। और यही नहीं, सिर्फ अमेरिकी एम्बेसी नहीं है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत से ट्वीट्स कर चुकी है। इतना इन पर आलमी दबाव है, इंटरनेशनल दबाव है, जो जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो जेलों में ख़वातीन के साथ किया जा रहा है, जैसे लोगों को उठाया जा रहा है, कोई नहीं मिलता, उसकी माँ बहन को ये हरास करते हैं, उनके घरों में जाकर दीवारें तोड़ देते हैं। सिर्फ यही नहीं, नसरुल्लाह दरिशक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा, आतिफ खान, इन दोनों के तो घर ही मस्मार कर दिए गए, दीवारें तोड़ दी गई। शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, इनको 2-2 बार रिहा किया गया और तीसरी बार अगेन गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये चीज़ें हैं, इनके सर पर डंडा है, इस वक्त परेशान है। दूसरी जानिब अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसियाँ शुरू हो चुकी हैं। बहुत से लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं और बहुत से लोग हैं जो नए आ रहे हैं। और ज़मान पार्क की जो रौनकें थी वो किसी हद तक अब बहाल होने की तरफ गामजन है। यही नहीं, और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी से मुतालिक मरीम नवाज ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं, इसकी पंजाब से छुट्टी करवानी है। आसिफ अली जरदारी दुबई से डायरेक्ट लाहौर आए हैं,
اندازہ کریں اس وقت یہ میں نے آپ سے کہا تھا پچھلے دنوں کہ جناب ان کا سب سے مین ٹارگٹ تھا عمران خان کو نکرے لگا لیا، پاکستان تحریک انصاف کو توڑ دیا۔ عمران خان اکیلے تنہا اس وقت اداس نظر آتے ہیں، زمان پارک میں کوئی آتا جاتا نہیں، ملتا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، ایون کہ ان کی ضمانت کے لیے ان کو اپنے چپراسی سویپر کو بھیجنا پڑا۔ یہ حالات ہے، چلو ان کو آپ نے نکرے لگا لیا، لیکن اب اس سے لڑیں گے، 13 جماعتیں اکٹھی ہوگی، اب آپس میں لڑیں گے، یہ جوتوں میں دال بٹنی ہے، میں نے پہلے بتایا تھا۔ لہٰذا آصف علی زرداری وہ جناب لاہور پہنچ چکے ہیں، اور اس سارے معاملے میں انہوں نے لاہور میں لینڈ کیا، بہت سے سیاستدانوں سے ملاقات کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی ڈیرا جمائے، لیکن نون لیگ نے اتنے جو پاپڑ بیلے ہیں وہ اس لیے تو نہیں بیلے ہیں کہ پنجاب جناب صدر آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کے حوالے کر دے، ایسا تو وہ نہیں ہونے دیں گے، وہ بھی اپنی حد تک جائیں گے، کچھ بھی کریں گے، بچائیں گے پنجاب کو، کیونکہ جس کی پنجاب میں حکومت ہے وہی وفاق میں مضبوط نظر آئے گا، یہ بات کلیئر ہے۔ اور مریم نواز نے کہا کہ جناب زرداری کو پنجاب میں گھسنے نہیں دینا، یہ الفاظ تھے ان کے۔ اور پھر مریم نواز نے ایک ٹویٹ بھی کی کہ ایک چیف آ گئے اور ہمیں دوسرے چیف کا انتظار ہے۔ ایک چیف کون ہے بہتر جانتے ہیں، اور دوسرا چیف کون ہے یہ میں بتا دوں گا آپ کو۔ اور اس پر پھر جاوید لطیف نے بھی کہا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ہمیں تو صرف انہی کا انتظار ہے، ہمارے مسیحا ہیں وہ، اور جب وہ آئیں گے وہی ہمیں انصاف دلائیں گے۔ اور وہ میمو گیٹ اسکینڈل بھی آپ کو یاد ہوگا، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ہاتھ دھونا چاہتی ہے، پاکیزہ ہونا چاہتی ہے، اپنے داغوں کو مٹانا چاہتے ہیں، آصف علی زرداری بھی۔ لہٰذا اس وقت چیزیں بھی کچھ اس طرح کی چل رہی ہیں۔ اور پھر عمران خان نے رات کو ایک اور خطاب کیا، اور اس خطاب میں عمران خان نے بڑی سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جو ڈرامہ چل رہا ہے نا، یہ صرف ایک ڈرامہ ہی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ایک ڈرامے سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، یہ لوگ واپس آئیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں، پارٹی بھی چھوڑ رہے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک فیض حسن چوہان تھے جو کہتے تھے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، سیاست نہیں چھوڑا۔ اس سے پہلے آپ اسد عمر کو دیکھ لیں، پارٹی تو انہوں نے نہیں چھوڑی، عہدے سے الگ ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں دوبارہ عمران خان سے ملاقات کروں گا۔ فواد چودھری وہ کہتے ہیں میں سیاست سے کچھ دیر کے لیے بریک لے رہا ہوں، ان سے متعلق بھی کچھ خبریں ہیں۔ اور پھر آپ باقی شیریں مزاری کو دیکھ لیں، ملیکہ بخاری کو دیکھ لیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ کل عمران خان نے بتایا کہ مجھے ایک پی ٹی آئی کے رہنما کی کال آئی کہ میری فیملی کو ہراس کیا جا رہا ہے، میرا ایک بیٹا ہے، اور مجھے بری طرح میرے بزنس کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، میں کب تک آپ کے ساتھ چلوں؟ عمران خان نے کہا کہ جب تک تم برداشت کر سکتے ہو کرو، جب تمہیں لگے کہ تم برداشت نہیں کر سکتے تو تم چھوڑ جانا۔ تو عمران خان نے کہا کہ مجبوریاں ہیں بہت سے لوگوں کی، لہٰذا اب مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان کے لیے خوشخبریاں کیوں آ رہی ہیں؟ 9 مئی سے متعلق میں نے آپ کو بتا کہ فالس فلیگ آپریشن کی بات چل رہی ہے، کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ خود منصور علی خان، ان کے اپنے چہیتے صحافی، اور کافی انکلائن، کافی ٹلٹ نظر آتا ہے ان کا حکومت کی جانب، لیکن وہ تگڑے وار بھی کرتے ہیں اس حکومت پر۔ انہوں نے رات کو کیا کہا؟ بڑی اہم ترین انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا یہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے دن وہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا تھا لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ بڑی حیران کن بات کی انہوں نے کہ وہ 9 مئی کو جو حملہ ہوا اس میں ملوث ہیں، لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، انہیں اٹھایا نہیں گیا، ان کے گھر پر چھاپا نہیں مارا گیا، انہیں ہراس نہیں کیا گیا، ان کے بزنس کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، ان کے گھر کی دیواریں نہیں توڑی گئیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے موجودہ حکومت کو کہ وہ لوگ ہیں، یا ان کی نااہلی ہے۔ اگر ہم کہیں گے انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ شامل ہیں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہوگی۔ 10,000 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو انہوں نے اٹھا لیا، لیکن انہیں ان چند لوگوں کا نہیں پتا، تو یہ بڑے سوالات ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ملٹری انٹیلیجنس کی کئی دن پہلے رپورٹ آرمی چیف کو پہنچا دی گئی کہ جناب یہ جو 9 مئی کے دن کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا اس کی اصل کہانی کیا تھی، وہ بھی رپورٹ ہے۔ ساتھ ساتھ آئی بی کی بھی رپورٹس ہیں، وہ رپورٹ بہت کچھ بتاتی ہیں۔ وہ رپورٹ سامنے آ جائیں تو سارا کا سارا کچا چٹا کھل جائے۔ لیکن اگین میں کہوں گا کہ جس نے بھی یہ کام کیا، پاکستان تحریک انصاف ہو، کوئی بھی ہو، شر پسند ہو، کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس، کچھ بھی کہہ لیں، معاملہ بہت خراب تھا۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اور پھر اس سارے معاملے میں اب آج عمران خان پیش ہوئے ہیں عدالت کے اندر، اور پھر بری خبر یہ بھی ہے، ایک تو کہ عمران خان عدالت میں آج اسلام آباد کے ہیں، اس کی رپورٹ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہماری پارٹی میں اتنی گنجائش نہیں کہ سب پی ٹی آئی والوں کو اپنے اندر سمیٹ لیں۔ کل یہ کچھ ذرائع سے خبریں چلائی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو نون لیگ میں ہر بندے کو جگہ نہیں ملے گی، وہ دیکھیں گے جو سا کینڈیڈیٹ جہاں فٹ آتا ہے، جو ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اچھے ووٹ لے کے دے سکتا ہے،
उसी को वो जगह देंगे। और राना सनाउल्लाह का बयान भी आ गया, वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले सब लोगों को पार्टी में शामिल कर सकें। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना चाहिए, ये इनका हक है। जब इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ वापस आएंगे और पार्टी को लीड करेंगे, वो वापस आकर इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई नई जमात बनती है तो हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं होगा, अगर नई जमात सियासी सूलों पर चलती है तो वो अपनी किस्मत आजमाए। लेकिन दूसरी जानिब रात को मैं सुन रहा था, अहम तरीन बात किसी ने की थी कि जो नई पार्टी आएगी या मौजूदा हुकूमत, इन दोनों के लिए इमरान खान बहुत टफ टाइम देंगे। अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं या इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ते या किंग मेकर बन के सिर्फ ऊपर हाथ रखते हैं, शामुद कुरैशी उनकी जगह आते हैं, असद उमर आते हैं, कोई भी आता है, फिर भी टफ टाइम देगी, क्योंकि वोट इमरान खान का है। जब तक इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान जिंदा है, अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे, तब तक ये उनका वोट नहीं तोड़ सकते। कोई भी नई पार्टी, किंग पार्टी आ जाए, जहांगीर तरीन अपनी पार्टी ले आए, टफ टाइम शदीद किस्म का इन्हें मिलेगा। और फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी को हक है कि वो पंजाब में अपने पाँव जमाए, और नून लीग को भी हक हासिल है कि वो सिंध में अपने पाँव जमाए। और पाकिस्तान तरीके वो देखें, सिंध में अपने पाँव जमाए, उन्होंने कोई पंजाब की बात नहीं की। पंजाब में पूरी नून लीग नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी आए। और इस वक्त ये मामलात हैं जो चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर। और इंतखाबात तो होंगे अक्टूबर के अंदर, लेकिन उनमें इमरान खान नहीं होंगे। ये फैसले चंद हो चुके हैं। और इमरान खान से भी कहा गया अगर आप बचना चाहते हैं, पार्टी को बचाना चाहते हैं, तो फिर आप चुप करके साइड लाइन हो जाएं, अपनी जगह किसी और को आने दें। -1 फार्मूला पहली यानी कि शर्त अव्वल है इंतखाबात की, मरियम नवाज नून लीग की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से। ये सारे मामला थे जो आपसे शेयर किए। इस सारे मामले में आपकी अपनी क्या राय, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।